Bantu bonswaba mbena sanga balenda Bantu bonswaba mbena sanga balenda Kangolongu Suzuki mweka sanga balenda sanga wa balenda Teto kulumbu kutufishi bundwe Tikala munga chimwetu sanga balenda nyawe sanga balenda nyawe Mwabana mulalila mulalila sanga balenda mulalila hey wamukabende yaya wamukabenda wanyi yaya wamukabenda ngoma wamukabenda ngoma bawela sane bawele sane bawele muntu mpendele ngokasi moi wenu moi kabiji bananyi ni balonji ba bisanji bya mulu ntandala bisanji bya mukulu TV ahanu ku mutimya ensemble mai nuji mubulo babushima mutibikala tunwele moi lelu tujibambula bisanji bieto bodanse chibangu papa na zambrota uji ku kamera Chris Jose muchenda ji koko tunwela moi ponsu tuela bavon kasongo papa zadik kasongo tunwela moi la Martine thérapie tunwela moi équipe mushima mukulu TV bikala tunwela mo lelu ni to kula ni Kazadi Mulojo mwa kubatungi mbwa misango mifulu ntubakala ntuku France ntuku Angleterre ntuku Allemagne ntuku États-Unis ntuku misango ya Kazadi Mulojo kana banjo kumona to lelu ntumona a bisanji bya mukulu TV Kazadi Mulojo mwa kubatungi mba ba equipe ensanga balenda na nwambila mushindu kai wa kabibanga yi Kazadi Mulojo ngani muina mbibanga bishi mbilo bishi nitwikala ni chabwa kumwakelele bisanji bienu difundisha ibabuni bisanji bienu bisanji bya bindi timbi bya mukulu TV twela bavon kasonga wa njila mwibiji tumwela kabidi mo lelu tudi twa kidila Kazadi Mulojo wetwa bishiko kweba nkolba mbiji to meme ndini maka wewe Kazadi Mulojo nyeshi ulikuwa mujifanikisha we bantu bafana kwele mejini si muntu achanana mema ki Kazadi Mulojo ngaso muchanga utumubanga bolwa nsangbalende urumubanga ebishi wanga we muhakanyi umwanzambi mukutulukilanye eshi bijibishi to mema ndi fanatiko wa nsangbalende kachemundo mama mulitata loro ndonda nsangbalende mutuchile bikaji kachabao ha ngamanya hanyi nsangbalende mukasauri after kachabandela tumanya kipumkwabo kimeme nito nangu ashari fanatiwa alors Paul bwa nsangbalenda ujumubanga mutujumukai wewe wenye kwa kufulu kwa kubwana nyesha kali muntu mukulu mpati aje mubibanga nsangbalenda mashi mandela nao kajihanga monu hanyi mbwani to ngakumanya bwa kukeba ngata bulukume nganga ekipa ntu tumuchari masangbalenda jimbanga ku londa nsangbalenda kachakubwana kajibwa kubanga kuimbila nsangbalenda jimbanga mu 2000 donc même si on voit bien 21 ans déjà. 21 ans déjà. Adi mushindo uduwale mulo takutulwanye shibibishi mushindo uduwale kweti kwa nsangbalenda. To ekipo nsangbalenda munyuvale mu chakangenza ngasi. Jinanga ja nsangbalenda kampitaji. Meme ni to nsangbalenda atutu toela musambwa na shina sheka janze ni toela. Kimembe pinje kwanga tabukole ni bukokeshi. Wa nsangbalenda nato limbango za nsangbalenda mujumu mubula ni mbucha imema kubanga titikubulo bwani nsangbalenda kaichidefete konkuya ni yonsu nomba yetu ipish kwa mukabanu yini mikala nolonda kuti kuntu bakutwe kununji bwa kutwelela konkuya ni yonsu hadura chimumki chitangila Kazadi Mulojo yitukala kwa kolokuneba amalu mashina shilanga na hachi chitangila kisumbu chansanga balenda hawa fiki mu 2000 chikusaka bawe kubangisha jimbila nsanga balenda chi anga fiki mu 2000 chikusaka bawe kubanga jimbila nsanga balenda donc umfu preserve tuni mujumuto kaji mushindu tuhita tuyekul jama nsanga balenda zabi adikem ku terrain ba jouer be zabi amema to boye jama mukajaini bana balala ni za karbo nsanga balenda yeya menga kimbila nsangbalenda ngakalegela mijumu yonse ngakabantu kimbila nsangbalenda ngasa muntu likwenda nje kwimbila kwa nsangbalenda tuimba nkaye banyi twinyi banyi kwa bantu tunimba kwimba kwa nsangbalenda ndini bantu bati 45 tudi kurupa mujimu tuwa bantu 45 muji banganyi bantu tunimila na bweki president chitumbu cheba chitumbu jachi
jina ja kisumbu kai jina ja kisumbu un groupe d'animation Sa Majesté Sangabalende Kasa Oriental. Groupe d'animation Sa Majesté Sangabalende Kasa Oriental. Ndini bantu même qui président ndi nommé ndi nommé va signer pour ba président to inchallah président wa groupe d'animation wa Sangabalende. Le groupe d'animation, tout le monde a changé de marque, tout le monde a vu Vita Club, tout le monde a vu Bantou, tout le monde a vu Mazembe. Tout le monde considère nous équipe ensemble, nous ne pas considérer comme un groupe d'animation. Merci. Batou considérer, mais il faut dire négligence soit bon. Négligence. Négligence. Tout le monde il faut ba président bangata équipe ensemble ndeo. Batou tok mushina. Mwana to chabushiwa, mwana udoenza mudimu. Chabusho, pinjeu jibadi mubanga mu 2000 nubu babanga ni président kai wa kumpala wa équipe en sanga balenda unu wakabanga nenda hawa kabanga di improviser misambu ya sanga balenda tukupopu nchinga nyanchi ngambile luigi lwa président kondo achi tudi babanga ni mukumai ngodi kile mukumai wa ndola voilà mukumai titi tetukulwa kabongwali alkam kabongwali kiwenshi pinje bwa panga tadi ko huja super kupa ku Lubumbashi tetu ka jile equipe ku train kama ka jile ku luhuta lwa makas neno bayo tetu ku mema kwenda lwa makas tulu ka mujitu ya 45 km ya ku uloka bitu ku ne ku pi lwa makas ni jiko to ne monemo alors tikondo achi kabongwali mutu lama ko kabenda mbimpa ututoku mushinga bibidi di macha mwene ko to bikengele chin to bikengele chikampanda kengele chikasa bwaneni kuimba ko tetu kanye macha bikengele chin tumweshe Daisy kutenzele ko ku umbuka bongwali ki tetu kueta José Mpanda kabang ministre actuel ministre wa Pingewa José Mpanda kutwanga Andreka bimpa menemen José Mpanda tatu mama inakale ministre to kato mama nakala député to tetu même kazadi muloji tetu kutuchika kwenze malo abunyi mojo bantu tabikol ngime nyitu fika ubadi danger déjà nyitu fika ku alulu konko parce que nyimo ya konko inikala nchabwa itukala nchabwa kukwela kwa nyi wewe wa kwandamuna pinje ku equipe ensemble belen anji ngambile tu malumim pakai ati mutu ila na ku equipe ensemble belen sangabalenda ukadi mungezele malumim pedikol malumimpa wa kishi bakufumbila mashinyanyi bakufumbila lwangwanyi mwenza ma voyage bilisha kwambe parce que série ku série ya ma question tu nkonkwa yika bitiko bon c'est ndinga mba malumimpa sangabalenda mungezela mu série wa Alphonse Ngoikasanji kondo chef gouverneur voilà le président wa sangabalende mutula mabimpa moyo wa mkenji ni mulanga chobeshi ufumunda mabim buni moto kimusanga moto kat musumbele nyoto ibi bwa mujumu asanga baleni bwa mujumu mwimpu la sanga baleni bwa mbuishe lubanza lwanyi kulutumba kupisha kuluhinga jamaa beo bwa mbuishe lubanza lwanyi kulubumbashi kuluhinga jamaa beo lwa kuwenzela sanga baleni muji alors kimalimi mpanji mumwana kusanga balenda malumi mpakadi ukati mwenda kweba nchifumbu chenu cha nsanga balenda ekipu yalansha kulubumbashi ya Kinshasa ya kukananga ya kubukavu mabantu mumwana kulubumbashi bambula groupe d'animation 100% bamwambula baenda kumbaya lenda kuma Dubai baye kwa jibe di ekipu amazembe una yaka na nsanga balenda batuma bianzana kwa batu ambula ahatoni katanga kwa lukil tetu kuya ahani kana kwa lukil tetu kuya Kinshasa uluwendeka murenyo wa Ngoikasanji bakwambule ba avion bangambulo mu avion kazadi ni weni bani matere bebe bon 41 kubanda kuya kutufuta kushia mbya kuja kumbe sanga balendo kungambuisha Ngoikasanji ngambusha mukonto ansanga balendo chimikala ngela honorable Alphonse Ngoikasanji moyi nji ngela bon bananyi ni baloni ba Sanji ba mukulu TV ba fanatique bon sanga balenda chimikala ngela moyi alors tetu kuya kukishasa Ngoikasanji kutula mokisha kwamba ni sombai mwabe kuna machi onsi kujikisi ngoi shalai nubanjile nukisha na nuloni baleji babantu babana banku mwina kubanku wele mutoi bamine bana betu bakashala banku luno kisha me ngoi ni toba jibal kulu wende kwa Erika sai
Peut-être que vous bon, tu fais $500, $500 à monte. Somba, voilà, peut-être que vous payez ça. Alphonse, tu dois payer ça. Alors, bah, l'autre va y payer. Vous ne pouvez pas bien assumer. Oui, bah, bien, tu dois assumer. Peut-être qu'on a tabissé ya quoi. Bisa ina ni toambu le bin. Pourquoi tu chia, mulemba. Tu la mabimpa. Tu mets maman Odetta Mbouingoi. Maman Odetta Mbouingouloa. Tu fais de $2,000. Oui, c'est qui pour Mujima. Pour Mujima. Tu peux embaucher Kabili, tu peux engager japonais. Ah oui. Peut-être que Yokananga, à nous réunion avec la Saïs. Tu tout tabu bicol, même vous m'accalamu. Yokananga. C'était Mouchidi Moukai. 2007, 2007, 2008. 2007. Match angani, Sangabalen de contre angani. Sangabalen de contre Chinkung. Contre Chinkung. Jimona. Baye tu on doit une équipe à Ice Bantu. Baba tout bicol. Même vous m'accalamu. Bon tout à boîte. Bon tout à boîte. Anu boa ngoma udu mumwane ngoma. Anu ngoma. Ni misambu babe baba. Bakule biabu ni mange. Bakwele chula mungome. Na kutuka shibe biabu. Anku balo ni idiotu bankuma idiotu mwabeo fallait couler boumnena. Alors quand on dit vice-président vous Ali Doyen Alexis ou cadre président équipé. Ah oui. C'est à baka pulisha an mudu mu wala mu wala an munde muside ngambwela mu terrain pinge ngoma yende dijika. Walu mu wala nyimona chitonga njimona jikombu jimona bisepa ba chef coutumier makasa nyunyi je ne sais pas nyunyi kai chito mo mayeto vraiment. Bitu bidu bazer bo antu kala tumana mo motiver na équipe. Donc dinya influence campagne jibe jukari mu bifora nungu mu kish campagne do campagne manu kuturu ko mabe na shengai kituma jumga mona mema no sanga balende ni meme bidu. Anji mungu jetu no mtemwi na ya chalucha kashala bonzola. Kutuma nyino we mu kitumba kai. Okay, meme njingi manyina ha centre. Njimboela ku chibicha kumfundo. Kimwabu ni mema mboela ntumbini hapo juu. Mbwela sande mbwela chibicha kumfundu mbanda imanano au asantra ngachilinga chiwatere awo mwabudu mushonyi okay mwabudu wewe imanyina awo buri kwa manya jindundu bibanga memusuku kuwete njunkwetela mwaba donc tetri batangila nandi badi mutribini ancha busho kadi njimumanye nyi uduamba nyi ngwewe kazalika chero mwa kutabanye ngwewe misambu mini tuimba ya nsanga balenda mbanga ji atula mu chidi mukaye anchi misambu ya sambele musambu akumpal ni mo atula mu 2011 musambu mibidi mo atula mu 2014 musambu shatu mo atula mu 2015 musambu mwinai ndi mo atula mu 2016 musambu bijeyi ndi mo atula mu 2000 ajali do ay mo ngata ma 2000 to mbay mu 2000 2020 mu 2020 ma 2020 musambu akumpal tito wa udichi Lelunja balende. Papa, anji ngamba. Misambo utuyumvo bani parce que we baka lwembo misambo. Utobe ntawa wele ba carte mémoire mu téléphone ashi mu chisanji ulonde be misambo bani. Utunyumvo no de bon. Utu na shokumbele kwa bana ba bataba ilonda tungufika kwa riba bana betadisanga. Bana ba balonda misambo ai. Mufika ngumfanya no chintu kampanda chindenga. Utunyumvo ile bon. Tungu bigona ntunyumvo bigona kwa bonsu baji bikala batulonda shala kumanyanyi tuji baki la kazadi mulojo un animateur 100% wa sa majité Sanga Balende ahanunku mukasai mutoka ujuimbila équipe en Sanga Balende ki chinuji bwa kumanyana ngwa tuji twingana tatu kazadi mulojo lukonkulu kwa misambu mineye bumu ujubwa kuikala uitentula bantu bakwa bwanye misambu nyeba wenka yeba mwenza misambu ngasa wanzambi misambu tuntulukila a partir wa entraînement hanjinge ko entraînement mona bidi bienzek ngone mkishwa sambale ndungimana hangari mulala wakumfon ku mache ku bagari bakuimbile misambu nganga tanu karta mbangura re mujinda dinda ndigile pour promotion sambu ngowe prezela Sanga Balende muntu yembuke babwanyi mwimbila musambu ujukumba na kumwimbila kuwenda musambu wani okay ndi libre mukana mudi bwashi musambu udulomba makutu walugu mudi periode Alphonse Ngasanji ubonu somba mukanya nawe mwendo mutu musambu ya jiga ina musambu ko mbidi bikengela ching mwendo bikengela lufulanga makutanga komanda moto
Commandant moto kingani kajawa. Sécurité wendri ayiwa. Oui, sécurité wenda. Ubu sécurité wenda mutaba sécurité wenda. Mwana no dikuta di mweneka aika mwenzele msambu. Alors ndi libre muntu ye mwamba mwenzele msambu dinenzi. Kaji mumisambu yonfitu wenza musambu kayutu ukutuisha kukuheba bikolo wumbo anta busho musambu yonfini mwenze me musambu wan convaincre même musambu mwenze bo ukutuisha. Orsi tetu atutetu mbo misambu yeba. Tetu tuyungu ina mtetu chitu pinge wewo heba. Butu karo amanya hajulala ubika musambu kayutu kutuisha uje bo convaincre. Bon, mumisambu yote rumona jimwenzela Alphonse Gasanji misambu ye mwini kimuntu dumwenza Alphonse Gasanji chobeshi kimuntu dumwenza bwan lelo yo nsomba na shibisanji babindi di balu kimuntu wakajamba nunimba nungwe kari misambu ye ujuko amba nimba misambu alebola mu studio ngai ngumfo muri wimba anku diri misambu ya bunyi nangamba mkusanga balenda balu kusamba lenda musambu balenda decision balenda bon ndini misambu ya bunyi musambu kai musambu juku convaincre to musambu ni convaincre misambu yo simim kini musambu mubi uni nasho mwelo ni mweza to tumako mvu muntu mwana mweza musambu mubi misambu idikoku kaji utu kutoheba nukumoya u bon musambu wa atikombi cha Alphonse Gasanji musambu wa decision décision musambu vraiment wa 2015 musambu vraiment muntu mwenza ni makanda ni buku kubalo wa musambu mwajiba jai sanga balenda mu Afrika misangu mivula hatu wenza ulumana jebere tubobu nenu na yandondo mchalo hanu tunwela ntumo na maji yatu na ngambila santima ya jiba jitu jiba jikaje kipuwebu mumana kwela santima kai ni nuya kai lutu akatava mama misangu yebu to amani akaji sanga balenda mana kwela mumoni njimu mwana mema donc apeti urumvika chakwanda mwabadong tuni bisanga jabunyi bikola jana sha donc même ngaya to nganyela mala ngaya kidibiri ndi misambu mine bisambu sambu bya tuka bihita bunyi bita bunyi bya tuka bita bo tumanye kuti muntu mko waburi bwa kwenza ndingi ndingi mema ngenzeli tuni sentiment apeti ya dike masamba ndi maru ngela ndulu sanga wanyi na shaka we sangelele hey sangelele sangelele sanga wanyi na shaka we yo na shaka we sangelele dibadi mu mwani bya dike mandezeka rumona jibali katu sanga balenda bamana kumulaji sanga mumana kulala bantu bonsu bashala nyaka ra ngambira ko sentiment utunenda jibali kaji bamana kunwela ndundu sanga balenda utuye babishi malgré mumana kuimana muvwa muimana mungoyi wa bwambi tibi bamana kunulaji ka utuhe babishi bon mumalo misambu bo batwel ko chatetu kweshanu équipe courage ndwani bwa même kweta fatigue ankashi bakandekelo kajili kajeje de ndundu naik même toni du tabuje ja sanga balenda wa ndoze bishi duwe mais mtuni nje katashi kadi tibi mwika la mutu ishibu maini ankashi bakandekelo kajenze kikadi kakosa chilumu angu akadi bamana kukaboba tuela kashi bakajika bakosana mbela kashi babima kajandunu dibadi ashakumbelo ntitubimpa to kwani mukulu ka chisungu tamatemba chinu laje kamune mumumbu shimai haji hoto kwa mustad utuye lo amashinyani utuye ni courage ani bitubishi kazaji ulojo diko atuka jabaze toka to comme 21h mustad wachi tushala nangu te courage mwana bantu balwa courage mwa batoshana courage bole to na machine usa tutia lo amaka sandamu ndamu to ko transport to tiena biteke ti kumazo yetu waikala mais usana mudinde dinda tujan bena sanga bale sungu ta sanga bale nda bunne nachi wamba nyinu nuatu kanu yelu amakas bien bien vika to comment bien ba nuatu ne no charge ba banta no ba joueur ba bantu bane na ba ko équipe den ko même no en charge ba chi ki problème munne ne bikol muntu vuto angata ngami muntu vuto angata ko ni valeur mo abeu vuto tok mushingo mo ne bantu abarbenza mudimu ano Alphonse Gasanji wakati la land cruiser kumpeshi wa group ki mumpeshi wa mema to kufile wa group wa ngule luhangulweni lwa Monaco ki mwabumvu ngenzele repetition anga ta machine wakalo wenza transport diba jani tuni match lelo ngwadi naye bo tuni match mudi manche kakadi muloji bikengele chini to fumu bikengele no group we bikengele chukele ngeze no bikele to transport ba kufika fika mwa bakampana mwa bakansa mo shai makuti angata bota njangaje
munyuma ni mumubiji janga je mwa bangata na shemoto ndimo na shingari ku kitenge ndimo na shingari ku luhuta ngenda le kisumbu cha sambale anbwani mushindo de alfoso ka sanji tula ma otoko sambale nde kato chi defete mu province mama ubajila mwadi batatu bajila mwadi mumbanze mu bwa sanga balenda wetu ka benjibishi kaba mwedi na nkuki muntu mutwanga ta kwa shari tumone ko mushindo nashe batuel mais tujuka koko ni machine kuja bamba ni matere baja banwa mai yetu hopir twimba tunoko mai toka yukatanga kuhangilo kutujila mai ba ni matere ba mazembe baloni mai bimpa ni baso nyete tukakwenda engadrement na shimwela sanga balenda chitu kuneno kaji bigibienza kabishi est une relation ya ba mibi u bakala u comporter ba bibi vis-à-vis ni balombo di bayamu ya ba ensemble balenda peut-être na shaba membre ba ko wala ko dikala ba nous négliger iwe mu tangila akeiwa president ali doyen tangila no akeya wo mo no akeiwa president ali doyen jibi ba ali doyen president wa sanga balenda ka ulo province bo mo akeir bil bo mo akeir wo mo ile ngai betala cortège et puis relation ya ba kai mina we woni ali doyen jibi malande ba ni ali doyen Alexis Faki njinenda nasana bien nasana na kitoko tunyi numéro yenda ba ndindo mba numéro ba bampala ku di Uramba zwa kukumbe chitu numéro wenda to kutunyi numéro te bwashini kwenu bakala numéro wa président we budu ngono tela ngoika sanji utela ngoika sanji mkwenza la malumi mpaka ji actuel président uko kupinya sibi kama kala ni numéro yenda bon chi numéro ali doye to ali doye ka to mumbikele no kukumbe ani fika kumbe ro e kungubiro kwa ali doye nanga mbai ki problema baba ku kangele ban police ba kangi chibi ba security ba lu bena makana kartana mundi meme chini makana tanga sakilanga na bukola banyepo sakilana bo ko bolo kumbe kwa pesa hai ki mo abudi ba fanshe bwani mwana wa ina shene bwalu si kurumanya pimbila kwa ensemble nda mujuma wenza kurumanya si mujuma wenza mu joueur no mchalo wa muhebu jambele uwenzewe buweba mujuma so to no mériter de photo jawo yesu kuba kala mujuma yencho chacha yesu kuba kala bienzi bya sentiment eba nangwa tu mujumu ngeza kadi kakwena ngadrema to ko sambale jumwana na shauta le bani matere ba maze baba angaje mais tuvudo tu somba bimpa robo lo mwabe ngamu bigisha robo kwa nyambo robo we ya animateur président wa matere wa mazemba utumezi ngo voilà mais utunchi na bikol bukumanyi mumba ku respecter bikol tende kwa anga tatwa nenda kumbele me umwana ndala mo kuna lala mukimboto kuna lala mukimboto to vraiment hapana usi négliger ikaji kumikandi ensemble ndo bakwela kukuheba kwa peut-être bakolo jamme ngi mwenani moto ensemble ba vérifier kumikandi ensemble nda kuyo kwena kutuko kuto animateur bakumona bakusangira kwa jigari ndunduji buya animateur wa club yonse kutukumika walu nasha kafa nasha FIFA nasha sekofa mumanyi équipe to ndene ba animateur be kaji ujuba ko interpeller ko na shabab actuel président na shaba ex président mutu bangani liste mino ba président bagari balombo samale mutu muni bangani ba président bo saka balombo saka balenda njinga imbangila ha ngangela fondateur ngwela kangwenda ingambwa kutibika la toilette moyi fondateur ngwela kangwenda ngam njimumaini tufuni mukumayi wandola au kakuita bengenda to kabongo ali mwenze nda bya kachakachi tetu kubwela pinjeo Joseph Panda kabango tumboka Joseph Panda ki Alphonse Kasanji Chobeshi au bwalu kakuita batu Chobesha mwenza malu abukiri muisha kwa ekipa mu Afrika kwenza kumbuka mukafa kuye mu league kwenza bya dikem alors tumbuka mwabao tubuni Stefan Kazadi Mpambu mwense nda bya dikem tumbuka mwabao tubuni Edouard Mulumba majipe Edouard Mulumba kadi ya excellence gouverneur kulo mami Edouard Mulumba majipe mwela moyi de l'excellence oui ouais lelo mita etuni Ali Doyen ki tunenda ba tareka chiboza adikoku na shaba mamba bakwa ba equipe ba jumumanya ba mamba ba dikoku bakutokuye ba mushinga bon mumu di comité wa sangabalenda singa equipe ni bantu ba dikem mumu Tshisekedi wa Tshisekedi mumu di Christian Tshisekedi voilà Christian Tshisekedi mba ki ba president bine bani na mumu mayo ki bantu be ba makanda ba ki bantu bani mo kwamba bari bo kwamba mbo
bon bali bo kungakwile kwa kwile sanga balenda Krista Tshisekedi wa Tshisekedi mukala wa mama Martha Kasala atu bali kwa kwile sanga balenda est-ce que Bobby na Mbamani wewe tu exister kwa kipai Krista Tshisekedi ni mukala wa mama Martha Kasala Mbamani kazadi muloji du konte Mbamani peut-être Mbamani anuna kwa bakari ba bisambu yose ni mweza Mbamani me kadibu wa kweta mtawa kumonana nene adiwa kutonge nyibwa kwa kwenza me tutu kukatanga umwana robo ni Moïse miashi ni ba gouverneur ba député bari ba bwela leze ba yikila me munemu hari jimbo ko mona ni Krista Tshisekedi en tant que président même njani président ba animateur ni kama na bwa muleze bibi kengela chini mukuru pa web to bibi kengela ngoma bumuri mabe cheni ngoma cheni ni trompette cheni ni comme fanfare jemujima cheni ndato kajal fosse no gasanji bungamba bikengela chini ngoma mutai ngoma makutanga budget yonse 2500 angat complet batul ngeo ba president bali kwa jiji ngani ngabaleji bali ndimushala nuni tablo wanyu ndinende kunishala musomba ni ikala ba mai kazari muloji diko na bambikila bo kumpeshe bitu bya ngamweze devi mubweje njilini inosa chitendo wailunga ngari mumweshe devi yonse bibikela chikampani bibikela chikasa bibikela chikabwani ndemare bulo bwani ekipa wenzo ndo mudimu meme groupe d'animation ngezo wa mudimu bon meme ndiko bo kwenzela sanga balenda mudimu ndiko bo mwana ko mudimu impunto ngezela sanga balenda ndindo mba instrument yonse complet et puis bani bajadi ko kuna mufungo ikasaji mutu jadi ke hetu mutu toko hetu mushingam basi toko hetu mushim Miji nulonda bisanji mbia Mukulu TV Godance Chibangu papa na Zambota tuji ku kamera Zenzo Chenda tujaha tujiba tujila Kazadi Mulojo animateur 100% wa équipe wansanga balenda ngele menji tutu ya batangila bibuta kundekelu kwa ndongo mukaji lukonkulu kwa bulumvu jinga bwani kwela ko president Kazadi lukonku lujumu shindwe lelweo kisumbu cha chana na to chamba into mtetu kwa en charge kuto tetu mushinga ulo ko tsumbu tetu bwebwe ba ko mona bisikule kala sambale to meni mena sambale bwa lwako ni grupa weba ukalo to so musambu muli wa equipe mkwabu wenzi musambu wa equipe mkwabu we mwena sambale ndo wenzi musambu wa equipe mkwabu to nashima kwa shama kuta to amba musambu wa muntu privé kari mbwa ngezi le equipe mkwabu musambu to ndi mwena sangabale ngezela sangabale ndo wayo mujibu kiuji wewa kiuji mema na shika ba banga ngaje to me ndimuji angaje me hamona bu ndingeza sangabale ndo mujibu nakula muntu na amanyi to kwene bolo membre dia bunyi ya nsanga balenda ijku mutela peut-être bal membre dia bunyi mona mema muji maibaf kala la maiba funju mikala ngela moyi ngela membre yon ensemble lenda en l'occurrence moyela kankunda ngela ba membre ba bunyi ba ensemble lenda mikala ndela na ba joueur ndimona ba ogi kalambai ndimona bala Martine Lumbala ndimona Innocent Chitende muji ba bunyi ba lokala ko tsumta ensemble lenda kaji membre kai miko bu peut-être ijku mutela bon Willy Kayombo ni papi Chipama kubiro Tareka kwa président Tareka bimbela moyi Willy Kayombo le conseiller un conseiller wa sangabale ndimoela moyi bureau Isen Karauna bantu même ti donc ki bantu batu benza bwana peta mushindo wa kala ko yemustata mu bureau bya Isen we mu kwa baba ko kijile bihela Isen Karauna même bwela ndimona bahatula 200 100 angata machine ni bantu beba kibana abakweta mai usota ni mema muye kumbelu mukahana bya munzu bokweta mai nashimudi bama na Telecom mana se rumoro tubikilo dukwe lwako ndini bantu bakwa buku kunganda njika badi bangele habu maka lelo kudi machi bikengela chingai ato bikengela ba mardoche weza mudi mukujitunga batuba tamba kungambulisha batiro wetu nashimudi ba Ali Mulumba Kabamba Farao voilà nasha ba Manik nasha honorable député Wasekom voilà Kalenga Wanzembel Wasekom auto soutenir à 100% Wasekom ki muntu mwino tutambo kwetabli sisi wabunyi nasha biku rouge muri ba biku rouge Ricross antu bonso abubatu ba ngela PDG MCHA yanga ndumikala henda mwela moyi ngela
kala la maiba banji mikala ngela moyinji ngela ba membre bon suba équipe ya nsanga balende ba membre bon mo bu mikala no londa bisanji bien no bisanji bien mukulu TV ahanu kumchimenga chambujimai nuji babuni tuji kundekelu kwa ndonga mu anubyo bienza nyita tu kazadi mulojo kadi kumpara kwa mema kukulekela esh kukushia jinka bani wenda koko akapela wa misambu ya bayonsu ikat mwenza bwanyi bonsu badikala batulonda mbula babujima pamanye yetubaki dila kazadi mulojo bantu bonsaba mbena sanga balenda bantu bonsaba mbena sanga balenda bantu bonsaba kangolongu Suzuki mwesa sanga balenda sanga wa balenda teto kulumbu kutufishi bundwe tikala munga chimwetu sanga wa balenda tujitu bunde yo dundu abalenda lwakwa kweyo bana balenda baleliyo nakacha musala dundwe sanga balenda nyawe sanga balenda nyawe mwabana mulalila mulalila sanga balenda mulalila hey wamukabende yaya wamukabenda wanyi yaya wamukabenda ngoma wamukabenda ngoma bawela sange bawele sange bawele muntu mpendele ngokase chikondo achi atompemba nangwawo mfongo yo mukenjini mulanga ujuka wambane lelo tritwela na chatubiti ndundu wele tu es là-bas honorable député Bonsu en l'occurrence Bavon Mukuna tu es là honorable Numbi Akahuya ou bien membre wa équipe Wansanga Balende tu es là équipe Mujima Wansanga Balende ba joueur Bonsu ba gardien tu es là Innocent Chitende bigala tubela moyi di jantekelu du dinaji parce que tout cas di kundekelu kwandonga. Merci Ningela honorable député Yves Mwamba vous soutenir Yves Mwamba Kajima honorable député Yves Mwamba abu kibantu ba venza kupa wanyi bavo Mukuna yi wanzembela kangolo Suzuki Papa Adam Patrice TG merci tuji bato akundekelu kwa ndongo mwetu bakidila kazadi mulojo animateur 100% wa équipe wa Sa Majesté Nsanga Balende no teleji ntatuyon su iji mutu ilangana inji mikalo ilangana yi muhangila bien moi bien de kweza muji ngoma bien su kweza muji et puis ku équipe wa Nsanga Balende kabena ba mwanga tani considération ton boîtier bien na shbok mona na président bena ba sobani kala mona en to kadi tulomba bon so badi bakala hamoni président wani bakeba ko kumushindu wani babikila président kazadi wani pamwesha bijuke ba parce que uju soutenir équipe wenda Wansanga Balenda mofila bileje lubia équipe wa Mazembe ba considérer bien à 100% ba Mazembe qui pour le cas si va fika kondekelu ko ndongo mo dans cette bangu ubuja mo dia caméra mikala utanga bindi jimbi Sanga Balenda nyawe Sanga Balenda nyawe mwabana mulalila mulalila sanga balenda mulalila hey wamukabende yaya wamukabenda wanyi yaya wamukabenda ngoma wamukabenda ngoma bawela sange bawele sange bawele muntu mpendele ngokase